good afternoon, sir. My name is Joshua Tagupi Bombeza, and I am your student nurse from Atendes Medical Center College. So, may I ask, sir, if ikaw ba si Edward John Lazo? Yes, ma'am. Okay, sir. So, ako na na-confirm. And karon, sir, atong buhaton na assessment is the mouth, nose, and sinuses na assessment, sir. So, what I'm gonna be doing, sir, is I'm going to inspect, palpate, and percuss your designated part, sir. So, before that, sir, mga tanong ko, sir, if okay ra ba ang room, sir? Dili ba hayag, sir? Okay. Okay, dili ra, sir. Okay, so, sir ba? Before that, sir, kaning naka-experience na kag any assessments on, sir? Ano? Para pala, sir. So, please do rest assured, sir, na ang tanan mga ganing information na makuha nako karon, sir, kay Juanra will be kept confidential and only your assigned pediatrician ang makabalo. So, pwede na ta magsugod, sir? Wala na, sir. Sugod na ko, sir, ha? So, akong una button, sir, kaya ako sang i-inspect ang imong mouth, sir. So, magpasa ko, sir, ha? Energy na mali, sir, ha? Okay na ka, sir? Okay na ka? So, karon, sir, mag-gloves ko kay para hindi ka mga kuwan, sir. Gusto man mo, sir? Nabagyuan mo, sir? Wala na. Ayos, sir. Okay, so na, lain yung parangan, sir, na? Okay. Sa imong pamilya, sir, wala na ito na, sir. Mag-aadi ka, sir. Sir. Ay, hala! Boy! Boy! Wala ko na pangayong pangalan, boy! Lo! So, karon, sir, ha? Ako sa yung inspect ng lips, sir. Okay, so, dili naman sa chop, sir. So, akong i-palpate, sir, ha? Kira. Okay, stars. Okay, sir, karon, sir, akong tanaw yung gum, sir, ha? Sir, ha? Okay, sa taas, sir. Okay, sir. So, sir, pwede na mo i-bite yung sir, nakikita ko, sir. Given na. So, karon, sir, pwede na to i-open ang mouth, sir. Sir, ha, kung sa counter live. Okay, sir. So, i-open na to ang mouth, sir. Okay. Wala ray, mouth ulcers. Wala ray lesions. Karon, sir, pwede nimo i-kuha nimong pang pataas, sir. Check na po yung pang, sir. Okay, wala ra po. Normal ra. Okay. So, kuan, sir, karon, balik po kuan, sir, ha. Pressor. So, sir, pwede nimo i-move imong tang pa left, sir, left. Balik na, sir, ha. Wala na. Sa right. Okay, wala na po. Okay, sir. So, karon, sir, atong ikuha yung dila, sir. So, karon, sir, ikuha na ko, sir. I-check na ko yung kuha, yung bulag, yung sinus. Ay, ano na, yung tonsils. Sige, sir. Pwede ka mo yung sir? Ay, di na makita, sir. So, itiganan ito mga, sir. Okay, sir? Okay. So, wala ko yung mapansin na sir. Any abnormalities, sir? So, that's good. Karon, sir, atong i-check ang strength sa mong tongue, sir. So, pwede naman i-push against sa akong kamot, sir. Sige. Okay. Wala na kayo na-experience na kanamorikon, sir? Pero sa tika, sir. Wala na, sir. Okay, that's good. So, karon, sir, manang to sa sa imong mouth. Mag-check na sa imong nose. So, pwede ka mga, sir, gamay lang. Ayan, sir, manangit ko, sir. Ako yan na, sir, ha? Okay, comfortable ka, sir? Okay, sir, ha? Okay. Wala. So, karon, sir, akong i-palpate, sir. Pwede na kayo rin mo itong glasses, sir? Okay. So, palpate, sir. Wala yung sakit na mga bagyan mo, sir? Wala, sir. Okay.
So, karon sir, since sumana naman ko si mong nose, sumana na po ko si mong mouth, karon si mong sinuses na po ko sir. So, for this sir, magpalpate ko si mong pan sir ha. So, kaya na sinus mo sir. Wala sakit sir. Wala. How about this sir? Wala. So, dito sir, nakimapatihan sir. Sa bigas. Wala. Dito sir. Wala. Okay sir, so salamat sir kayo sa imong cooperation sir, and please rest assured sir, sa akong i-press ang ganina na all of the information that I've gathered sir will be kept confidential, and sa akong sa imo ang assigned pediatrician lang ang makabalo sir. So, napakailang question sir. Wala. So, once again sir, salamat kayo sir. Ako si Joshua Anthony P. Bondeza, ang inyong student nurse gikan sa Adventist Medical Center College. Okay sir, so good evening sir. My name is Joshua Anthony P. Bondeza and I'm a student nurse from Adventist Medical Center College. And first sir, may I clarify that you are Edward John Lazo sir? Yes. Okay sir, that's good. So today sir, we're going to do an eye assessment sir. I'm going to perform an inspection and palpation of your eyes. Please do note sir that all of the things that I will say sir, and and your information also sir will be kept confidential, and only your attending physician will see it sir. So before we start sir, do you have any questions sir? Okay sir, first let's provide you with some privacy. Okay, so sir, wala ra kayapan sir, comfortable ra kasi mong kon sir. Okay sir, so let's start na sir, if wala na yung other sir. So first sir, mag-consa ko sir, mag-asa og mga questions sir, okay ra ba sir? Okay, so do you have any difficulty in seeing sir? If wala ko dili ko mag-eyeglasses. If dili ka mag-eyeglasses, okay. So do you experience double vision sir? Okay sir, how about do you see any halos or like rings like around lights sir? Yes, sir. So do you have any eye pain sir? Eye pain? Like sakit sa mata? Wala ka? Okay, so when imong last na eye exam sir? Last year. Last year? Yes, sir. So that's it sir. So karon sir, mag-buhat na tagkuan sir. So atong first button sir is ang kuan, ang imong visual acuity. So karon sir, I'm gonna hold the pocket vision screener sir. So mag-start ta diri sir. Pwede niyo basahan sir. E Yes, L sir. P F P H O L C F D H J D S E T T Z O C F D H J L P F P H. Okay sir, thank you. Okay, karon sir, ang kuan, imong peripheral fields. Okay sir, so okay, let's say pa sa. So Good. I'm judging ako. So now sir, I'm going to test your peripheral vision sir. So can you hold one eye sir? Okay. So ang inyong button sir is to check sir if makita ba ka sir. And if makita ka sir, please say now sir. Okay, so mag-start na sir ha. Now. Sir. Now. Sir. Now. Sir. Now. Okay, so sa other eye sir. Start na sir ha. Now. 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 Okay, thank you sir. Okay. Expect So, karon sir, straight lang kalimit sir ha. Okay, i-check ang pan sir. Ay sir, pwede na to i-remove ang glasses sir. Kaya, sige, thank you sir. Kaning sa uncover daw, ipalingiran ako siya sa object lang, kaya nana. Like ako ipanana, bagya po. So yun, abrihan din niya ang kuan. Ipasab. Yan.
So karon sir, ako ni ipa-hold sa imo sir para i-cover ang imong eye. Sige sir. Then karon sir, akong ganay ipabuhat nimo sir. So, imong sundan ni siya sir ha. Sige sir. So i-cover sa imong eye sir. Sige, sundi sir. Then can you remove the ano sir? Okay, that's good. So sa other eye to sir. Same nilagay ko na process sir. So move dire sir. Okay, open. Okay. Sabi ng fields. Instruct apply to focus on an object while holding. Mag-ana, get on card, dili na. Ay, dili na, dili. Sige ka, itong anak. Anak, dali yan. Kung ikaw magunit. So karon sir, ang ganun yung button sir is to follow this dispenser. So, okay sir, sabi sa sir. Okay, so next is, okay, so inspection at palpation. Hospitals. Sige. Start. So na? Ay, wala na. Sige. So karon sir, mag-hand hygiene sa ako sir ha. This is the process na mag-inspect na kung palpate sir na sir. Okay na ba ko sir na mong sa mong sir? Mata? So, gloves ako sir. Gusto mo ka sir? Sila. Magkira ka? Well, manali mo na pala yung pansin. Lenses so. Hindi no? Sa siya sa EO. Okay lang. Ganda sa ano. Sige. Makakita pa mong kahat natin sir. Sa test gabi na makakita pa mong natin. Pero once bitaw sir na medyo ma-blurry na imong kwan sir, imong pananaw sir, ipa-check na po na balik sir ha. I-post lang din eh. Sir, karon sir, mag-inspect ko sa imong eyes na sir. So, first ako sa i-tanaw ni mong kwan sir, yung eyebrows, yung mga eyelids. Wala ka. May tanong kwan sir ha. Sir, kung nanawin ng ulit sir ha. Kung pwede ni mo, nanawin na sir ako. Pwede ni mo ipasakay mong kwan sir, sa tanaw. Sir. Sir, akong i-inspect na po ang imong sir, imong so karon sir, ako i-inspect na po ang imong palpebral conjunctiva. So dere lang na sir baka-allocate sir sa pili na po sir. Ay, mali. Gago. Yeah. Pero to. Balik ka ba? Kira. Ito naman yung ito. Saan ka po mag-gamot na nila? So, nakapadayon rin na? So, karon sir, atong button sir, kaya mag-inspect na mag-portrait sir ha. Sir. So, karon sir, i-lingin sa taas sir. Okay. Wala akong ito siya sir. Then,
Hindi ako if uncomfortable ka sir, pakinig mo sir. Sir. Okay. Sige po sir. Sir. Sama sir. Okay. Dali na pa. So karon sir, ako na pong ikuan ang imong ikuan sir, imong lacrimal glands. Sir, pwede na kayo ikuan sir. Okay sir, lunod ang straight sir ha. Sir. Okay. Okay sir, karon sir kay ang sunod na procedure sir kay basta comfortable ka sir kay party siya sa procedure sir, magbasa nga daan sir ha. So akong buhaton sir kay akong iana lang gamay sa inyong mata sir. Tapos if nabay blinking sir or tearing, so okay na sir. Okay sir ha, okay sir ha. Okay, dito sir. Okay. Okay sir, karon sir, pwede yung last ako sir. Okay. Okay. Just test for the by darkening the room, mas lang focus on a distant object. So akong painayan ng siguro. Ay, dili pa din. Isa na. So karon sir, atong i-darken ang room gamay sir ha, kay ang atong buhatan na test is to check for your iris. Ay, your iris, sorry sir, your pupil. Okay sir ha. So karon sir, na dark na ang room. Pwede ni mo lingian ng electric fan sir. Ano lang sir ha? Okay, check na ko yung fan sir, pupil. Okay, constrict siya. Yes. Okay. Thank you sir. Ako yun nabalik ang sila sir ha. Ano yung accommodation of pupils. Saan mo nila? O sir, Muna nilas man eh. Muna man nila siguro. Diba? ano na? Sir, ako ilayo nga object sir, ako ni ipaduol sa imong nose Ayaw ka bridge. tong i-check kung kuan ba? Constriction of convergence. Sir, divergence. Convergence and Yan na. divergence. Yan na. Makita niyo mo. Okay sir, now for our last procedure sir. So, akong gi-hold na object sir, kaning pwede niyo mo lingan lang siya sir ha. Okay, sige sir. Okay. Again sir, last sir. Okay. Pause. So sir, salamat kayo sa imong cooperation sir. Kaning maganda hygiene sa ako kadali sir ha. Kay kuan. So, kuan sir, ang again sa akong ningon sir, tanan na mga information na makuha na to diri sir kay it is strictly confidential sir. Ang makabalora kay ang imong attending physician sir. And karon na ba kay mga laing pangutana sir, like in regard sa imong mata, sa imong glasses, prescription nimo? Okay na. Okay na sir, wala na sir. So once again sir, thank you kayo. Ako si Josh Anthony P. Bombeza, your student nurse from Adventist Medical Center College. Thank you sir.